munubure ni nyamongera berandatu okamukera obotandana kwa chirimo chibyenyi bere na makumi abere na ndatu yoka kwa mani MTV News DRC ikakasera eriasera omo biharo byo buswahili mu matangalyo ba Kongo y'Idemokrasia biharo bikabwa wamo oluswahili linzendo bashongatse inyenze neri abel tsongo njenga kute granaya ariko ama ashongolo shitu shamunubure ngako samba erilubo muyi owena botamba shongolo sekuwatu sika kana yango ko buti bukina baneke bukuika omongabere yituri hakuhi omo muyi we Mambasa nomusondoli mukolo wechifo changobe mu biharo bekatabala wana M23 kasaba kala nibosi ari emebere yumulanya Yesu Kristo yotabya nakasolo loko siku fundishe na watu wenye wangali na nia mbaya ubaguzi wa ukabila mulekere mwanzo yemetometo ya shongolo renasho oko chiro cha munobire o mesereula kasonzo umuwe eberyoko oluwale byakaningo ko bakala ni mu muyiwe Mambasa omongabero yituri bakasaba obo mababarasi owachiwo che Uganda UPDF hauma no lurasi ole Kongo y'Idemokrasia FARDC banakanabo bakalo banakam kokale mubiri ko abongo ko banatolero ko banake bakati ya abakalani abanamo banake bakakarenga wangabe obo omobere mobenze na bero benze kabanakana abachiniti bawa nabando abatekubuliye balesora be ADF abanamo banakanabo nziye yabakalani omamatangalo ba Kongo y'Idemokrasia hakuhi mu chifu chengobe ituri hauma mu biharo mbere omachetsopo inyuma shabando hakuhi 15 baneka mabe baneka kandi mabiti karengo ngabe bobo omo luhanda lobafoko atuli hano mu Mambasa ngayini mu mayenga wana baneka nakalaba munubure cherebakare cheruche munubure muno ADF mukabaneka kandi amabatalira bakalani mu muyiwe Mambasa mu cherebakare munubure cheruche nyamongera bakabaneka abandu banze bakahekawa nabasho kasini nishiduka shabakalanisha banaka nasho eseka hekarawa okondra kumoluhande ingalonulu nabandu bakatakataka ngana bya ADF eben harobye Mambasa nabyo kobrobe non mubanaka nasere warekola abakalani bakabanaka nabo ebakatarara no bandu bayirimbire ko mano bya malwa makatakataka wa ngani ADF tukole Mambasa tumaluli tsinzasa molo muhanganyiri mu bondabondaro ya Kongo y'Idemokrasia Felix Tshisekedi na mabanaka nakahemba abanabo babesi abechi piache leopara Kongo y'Idemokrasia rinyuma charebanaka nabo ebabare banaka eshekapya ngarwe bakasinga inayo nerebanaka bakayihekara losalsale loshabanaka nabanganisha sangara okolosalsale lochiwo chusi bakalani ebambula ulwahe Tshisekedi rinyuma charebanaka nabe behembo byakashungurubani haumane shibitete ya kakuleka gedi Samueli ni musondoli o societe civile ya sera imanguriji pamoja baperina na revelati. Asante kwanza kutushirikisha kwa mada. Ila sisi shirika la raia, kitu cha kwanza tunashukuru rais wa nchi kwa kutolea wachezaji nyumba, gari, na ni jambo la kushukuria. Ila sisi kwetu tuna mtazamo mwingine, kwa sababu haingeliweza kusababisha rais pasipo sheria fulani ambayo ingeliweza hairuhusu mambo kama hiyo, kutoa nyumba, gari kwa wachezaji. Tunaona ya kwamba hii ni mojawapo ya hii ambayo tunaita detournement za pesa, kwa sababu sherti katika nchi ambayo inajiheshimu sherti kungalikuwa ama sheria ambayo inaruhusu wakati mchezaji ama wachezaji ama watu wengine wanaendesha kama vitu vya namna hiyo, sheria ni yayo yenyewe ingeliweza kupangilia na kusema. Lakini wakati rais yeye mwenyewe anasema ya kwamba nitapea wachezaji vitu kama hivi, naona ya kwamba kuna pesa nyingi za serikali ambazo zinaenda katika mifuko ya watu pasipo sheria. Na jambo lingine, hii si kipaumbele ambayo ingeliweza kufanyika, kwa sababu kuna watu ambao ni mamilioni ya watu ambao wanaendelea kuteseka, wameacha manyumba zao, wengine wamekimbia, wengine wamefariki. Hakuna hata siku moja ambayo rais ameweza kusema ya kwamba niende nilie na watu wa mashariki ya Kongo. Hakuna hata neno moja ambao ameweza kutoa kwa ajili ya kupongeza hata hawa ambao wameendelea kuuawa, kama vile kwetu kwenye sekta ya Bapere watu wamefariki, wengine wamebebwa, wengine hawana nyumba leo. Lakini kama angaliweza hata kutenda
kutenda jambo kama hiyo kwa wale ambao wameendelea kupoteza maisha, ingelikuwa jambo ya mzuri. Lakini kwetu sisi shirika la raia tunaona pesa hizi haziwezi zikafalie kitu kwa wale wachezaji, ndapo miongoni mwa wale Kongomani wengi ambao wameendelea kupoteza maisha huku kwenye mashariki ya Kongo, hakuna jambo hata moja ambayo rais yeye mwenyewe ameweza kutenda na kusema hata pole ya pole. Mabiharo benyiragongo yotomata shalulia nayo abakalani nayo kongendo eyerimbere nayo bakalani benyiragongo nabo mebaneke bakahaba wa amaenda mushana mayoga onamande baneke bakakolesa ya omo rebya hore kwabo mu mibiri yikwabo mberere iyi nengendo yerimbere bakalani omo myate kandi shaika baneke bukawa ngabero ye biharo benyiragongo bekabaneka nabo ebakahaba wa amayoga nyiragongo ne biharo bekabaneka hakuhi kilometer 20 omongo bashumuyi owe engwatano ngalaniyo yunaye akaishandara na inakaniati. Tunajisikia bie. Tulikuwa naenda shota mpori. Je, tunapata maji. Mpori? Wapi? Huku hivi. Kuparke? Kwa hiyo hii maji itasaidia nini? Itatusaidia kwa kila kitu. Kwa kila kitu chochote. Kama nini? Kufula, kupigisha na mimea zetu tunaenda pompe mshamba. Njoo itatusaidia kwa hii maji. Myatsinga yene inamubanekana ikakangatirawa na Bahati Erasto Musanga musondoli mukolo owichifu chengobe mabiharo ebekasondolawane M23. Furahi sana tulikuja patia raia maji. Leo ni raha sana kwa roho yangu, niko na raha sana. Kuona hizi miaka zote tunamaliza miaka depuis dunia iumbiwe ndio mara kwanza Kibumba tunafikisha maji. Ni furaha sana. Na hii maji itaenda mpaka wapi? Hii maji tashuka hii Kibumba yote, ikikuwa lazima tutaishukisha na Goma. AFC M23 nayo ikagwati no mwatsinga uno yuni mwatse mubuya okwibya holi bakalani bosi abenyiragongo korna yenanga ni musonduliwe AFC M23 na inalebolati. Tunafika patia watu maji, patia watu wa Kibumba. Kibumba iko moya wa groupement ya chefferie, tunawapatia maji juu hapa tokea dunia iko dunia hawaya pataka maji, lakini leo tunaona maji tunapatia watu. Maji ni maisha, maji ni kitu ya dignity. Tuko Kibumba fika kwa hiyo projet, na kwa hiyo tunashukuru ba autorité yetu ya force de défense et de sécurité premièrement juu ya usalama. Muyiwe ngotano na imabanekeka koleka washinyo kurato mberere osanane myatsi eribiri obukake ha omano boholo bobakalani lokuratonga lono lure banekana lo mabe kumakuma basondoli mberere bakabaneka bali asara omo beharo mberere nyiragongo Masisi arutsoro lubiro ha omane beharo bekasondolawa ne M23 mumbere lumumba muyisa yuka buyira M23 muchifu changobe mu beharo bya baratabalwana M23 tutare muhulekera. Leo siku ya kwanza tarehe mwezi wa 4 na mwaka wa 2026 kumeweza kukua kikao kikubwa ambao unaitiwa reunion ya security ambao ni ya province mzima na ambao imekuwa preside na liwali wa jimbo. Kwa hii reunion ya security wakubwa wote wameweza kuparticiper, yani meya wa mji wa Goma, wa administrateur wa territoire na hata ma service de sécurité juu ya kuweza kuchambua namna gani hali ya security iko ndani ya jimbo ya Kivu ya Kaskazini. Na imeonekana kuwa territoire ya Lubero, territoire ya Ruchuru, territoire ya Nyiragongo, territoire ya Masisi, vile hata vile mji wa Goma, msalama unaendelea kujiameliore par rapport na wakati ya mbele. Kwa sababu wakati ya mbele shida ilikuwa sana, kulala ilikuwa nguvu, lakini leo tunaona kama usalama umeweza kujiameliore. Ikiwe kwenye barabara hawa kutembeza pikipiki, ikiwe kulala kunyumba, usalama inakuwa, lakini inaonekana kama hatuwezi kujilimite pale. Inaomba kuendelelea yulu sana. Population ijue kama kutembea kubarabara inaomba kuacha itu wanaita pombe kuvola ama kugari kukunywa pombe, kwa sababu hii nayo ni kitu ambao unaacha usalama inakuwa mdogo na maaksida.
Lakini nyingine kitu aussi naomba population inaweza kukolabore na ma service de sécurité na service de renseignement. Lukuratonga lono lulia baneka nalo lamabe kumakoma basondoli mberere Katembo Ndalieni Julien naye ni msondoli mkulu umuyi wengotano na inalebulati. Ni kweli hapa tunapatikana kwenye gouvernorat ya Nord Kivu, à la tête son excellence de Bahati Musanga Erasto. Leo kusema ni kawaida, tunazoea kukutana mwisho wa mwezi tuone situation sécuritaire ya mikoa mbalimbali ikiwemo ndani vile ya Goma. Bwana journalist, kusema tuna recapitule situation sécuritaire ya mwezi mzima, tuone kama wapi kulipatikana faite, kusudi tuweze tena kunyangula, kusudi tuweze kama tutaletea population yetu sécurité na muna gani. Sababu bwana journalist, sécurité intérêt national ya nchi yote yenye inaheshimiwa na kusekirize raia na mali yake. Njo ile hapa njo kwenye tunaongea tunaona namna gani na tunapewa maoda ya vitu vyenye tunapaswa kufanya kusogelea raia kusudi tujue nini haiendeke, sababu tukaikala mbali na raia hatutajua raia ina shida gani, lakini tumepewa oda ya kusogelea raia kusudi tuwe shida za raia na tuweze kutatua. Bwana journalist, munobure muno nechero eche nyamwengera chero momola lirio inayo yenja chanja cham awe chero eche paseka bakalani bana baneka nabo abachiriria bakana soma ko chomba kabaneka nabo aibana baneke bakiboka erilubuka lyumulamya Yesu Kristo yona baneka naye inanashia mana bashiro mulage wedi watana na bana mushabaneka ebana mushaba kiboko mwatsinga ono naye konde abya mondo maboya oyu abya ishare na kasololo kusikosi chikale kabasondolibe M23 babarekera bakalani bosibe Kongo ya demokrasi ho inatula arebanaka nabo ebanganabe bakea emebere ya Yesu Kristo oyu abanaka na ishare na kasololo kusikosi ngoko balisha banyamuhanga banamubaneka bakalebula. Musondoli o chifu changa bemo biharobye AFCM 23 Bahati Erasto Musanga na berekera bakala nibusi arabanaka bakea emebere ya Yesu Kristo yuabya na yeshale nabo kasololo kusikosi bangashabanaka nabo ebangana shabanaka bakahimba echihuo. Kwani Yesu sadi kufa kwa msalabani na kufia kabila fulani. Alikufia sisi wote watu wetu. Kusherehekea siku ya Yesu ni kitu cha kupatia valeur na watu waone kama damu ya Yesu ilimwagika kwa ajili yetu sisi wote. Ni kitu cha raha sana na ni kitu cha ninawaelezea wakumbuke, waone siku ya leo, wapatie fundisho, kufundisha na watoto wenye wako kidogo, kufundishe wazazi, kufundishe na watu wenye wangali na nia mbaya ubaguzi wa ukabila, kuacha ubaguzi wa ukabila, kwani Yesu alitukufia sisi wote, hakuchagua kabila fulani. Kwa nini unataka watu waige mfano wa Yesu Kristo? Bwana litenda vizuri. Mulekere mwanzo mutu ya mabuya aho tomalumira shangu lebande kutekerania omochiro cha munugure toka osera ebetu bya mawabyo kubushi bale baneka bakabya nare troto ya mahore kangali abel tsongo enjeni jabaneka na kuratera shangu longa shana sino wasinje kubushi bale baneka bakasangara oko ilibutekerania bwa shangu lo shano toshala na katoro sepa minya etekasa kotebo.